What's up guys? Ito nga pala guys ang sinasabing bahay kubo guys. Bahay kubo kahit munti. Pero ang halaman doon guys, tingnan nyo naman guys, sari-sari yan guys oh. Yan, may tanlad. May saging. Ano pa bang makikita natin ito guys? Ito yung legit guys na bahay kubo, pero may ang halaman doon ay sari-sari. Guys, ampalaya, sitaw, guys, sitaw, may munggo, may okra, may mga talong, sili, siling green yan guys. Guys, napakaraming tanim guys. Yan sinasabing ano, kahit sa bukid ka lang nakatira guys, kung masipag ka. Diba? Yan, mga okra yan guys oh. Hanggang doon. Hanggang doon pa yan guys oh. Mga sitaw yan, sitaw at ayan. Guys, kamatis naman to. Ayan. Guys, mga sili. Yung upo, alam ko tira na lang yan guys eh. Mas nauna kasi yung ma-harvest yan. Yan, ito rin na-harvest na rin to eh. Pechay. Meron pa sila mga tanim, mga kamoting kahoy dito guys oh. Yun, napakaraming saging. Hanggang dyan guys oh. Yan. Meron din pala sila mga pakwan dito guys. Ayan oh. Yan. Medyo malaki na guys. Ayan guys oh. Yun yung bahay kubo nila.